जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु ज्योतिष आचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल एस्ट्रो कल्याण चैनल। प्रिय दर्शक बंधु, जो व्यक्ति मन तो चैनल को देखुचंती सब्सक्राइब करिनांती सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, अधिक अधिक शेयर करंतु। एबे आसंतु जानिमा आज दिन सुंदर टिप्स टी। अनेक माँ बापांकर आवेदन अच्छी जे पिला माने पाठ पढ़ुना, पिला माने पाठ पढ़िबा पाई कौन उपाय अच्छी। प्रिय दर्शक बंधु, आज समय रे पिला माने पाठ पढ़ुना सबू बापा माँ माने कहते प्राय बड़ दुखद विषय। पिला जमती जन्म होची आपण कौन कर मोबाइल धरि दउछ। माँ बापा को रिलैक्स मिलवा पाई मोबाइल धरि दिया जाउची। से स्टार्टिंग रु कार्टून देखिबा आरंभ कर देले। आपण चिंता करंतु, आपण ठीक करूचंती करूना। तापरे जो बड़ पिला माने अछंती आपण देखिबे पाठ पढ़िबार कौन से स्थान निर्धारित करंतु। प्रथमत पाठ पढ़िया पाई टेबुल टी चेयर टी अछि, बसी पाठ पढ़ंतु। से टेबुल चेयर रे बसी खाइबे नाही बा खाइला समय पाठ पढ़ंतु ना। एवं शयन कक्ष रे मध्य विद्या को अध्ययन करंतु नाही, पढ़ंतु नाही। यह द्वारा केबे भी पाठ संभवपर नुहे जे कि आपण मां सरस्वती कृपा। आपण खाउथिबे ओंठा हाथ रे बसी पाठ पढ़ुथिबे, सोईकिरी बेड उपरे सोईबा शयन कक्षटा सोईबा कक्ष रे बसी पाठ पढ़ुचंती। ए सब जिनसटा को त्याग करंतु, अन्यथा सफलता एते सहज नुहे। पाठ तो पढ़ी जिबे, मां सरस्वती कृपा रहिबो, जहा फल पाठ पढ़ी सारा पर भी मध्य केबे सुखी होइबा बड़ कष्ट साध्य हो। ताहले प्रिय दर्शक बंधु, जदि आपण पिला माननकु आपण भल पाठ पढ़िया चाहूचंती, टेबुल चेयर स्थिर करंतु। गृहर नॉर्थ ईस्ट कोण रे टेबुल चेयर पकांतु, अन्यथा नॉर्थ वेस्ट पकांतु। पिला माननकु बसिबा पाई निर्दिष्ट स्थान बनाई तक पाठ पढ़ांतु एवं पाठ पढ़िबा स्थानटी निर्दिष्ट होबा दरकार। ता निश्चित रूप से पिला भल पाठ पढ़े, भल मनीष हे। ताहले आज आम जानिले आपण मानकर आवेदन अनुसार आज दिन सुंदर टिप्स टी। एबे आसंतु जानिमा आज दिन पंचांग और 12 राशि राशिफल विषय। 11 एप्रिल 2026 मसीहा बैशाख मास कृष्ण पक्ष नवमी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शनिवार। आज दिन शुभाशुभ समय प्रातः 7:07 ठारू 8:40 पर्यंत शुभ समय भोग। तत्पश्चात प्रातः 11:48 ठारू सायं 4:19 पर्यंत शुभ समय भोग। तत्पश्चात पुनः सायं 6:03 ठारू 7:19 8:55 ठारू अर्धरात्र यानी प्रातः 1:14 पर्यंत शुभ समय भोग। आज दिन राहु काल समय प्रातः 8:40 ठारू 10:14 पर्यंत राहु काल समय भोगब। उक्त समय कौन सी शुभ कार्य करिबा उचित नुहे। आज दिन घात बार। आज शनिवार वृष राशि, सिंह राशि और कन्या राशि को घात बार अच्छी, टिके सावधान। आज दिन घात चंद्र सिंह राशि पुरुष व्यक्ति मानक घात चंद्र यथेष्ट सावधान। आज हूँ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी मकर राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मकर राशि आज चंद्रमा रे। चंद्रमा जो स्थान रुहति सप्तम भाव को यानी कर्कट राशि को दृष्टि दान करेंगे। ताहले प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिमा प्रथम तो स्टार्ट करबा मेष राशि ठारू। मेष राशि व्यक्ति मानक भाग्य रे परिवर्तनता, कर्म क्षेत्र उन्नति, व्यापार वाणिज्य क्षेत्र ठीक ठाक रहिबो। मातृतुल्य व्यक्ति को सम्मान आदर भक्ति करंतु एवं श्रद्धा करंतु। बंधु बांधव मित्रता मध्य सहयोगता मिलिबो। किछि नूतन कार्य करिबा पाई प्लानिंग करूचंती, ताहा सफलता मिलिबो। आज लकी नंबर 7, लकी कलर्स ग्रे, लकी डायरेक्शन साउथ। महादेव को भक्तिर सहित पूजा अर्चना करंतु, सुख दिन कटिबो। वृष राशि। वृष राशि व्यक्ति मानक पाई भाग्य रे परिवर्तनता, दूर यात्रा, विदेश यात्रा,
କୌଣସି ବି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ସମ୍ମାନନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ତର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କରିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ, କୁଟୁମ୍ବ ପରିବାର ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେବ, କ୍ରୋଧ ଜିଦ୍ଦି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର 3, ଲକି କଲର ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କର୍କଟ ରାଶି। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ମଧୁମୟ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ଟନର ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 9, ଲକି କଲର୍ସ ରେଡ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ଭଗବତୀ ଜଗଦମ୍ବା ଜଗତ ମାତା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣୀମୟୀ କୃପାଲୁମୟୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ନବାର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ସିଂହ ରାଶି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ବଢ଼ିବ, ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କ୍ରୋଧ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ, ଆଦରତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 8, ଲକି କଲର୍ସ ବ୍ଲାକ୍, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ୱେଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ, ଓಂ ଶಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ଠିକ ନୁହେଁ, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ ତତ୍ପରି ସହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତଥାପି ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 3, ଲକି କଲର୍ସ ୟେଲୋ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ତୁଳାରାଶି। ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଗାଡ଼ି, ପ୍ରପର୍ଟି, ଜମିନ ଚାହିଦା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତତ୍ପର ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରନ୍ତୁ, ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 4, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ସିଲଭର, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଆଦର ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ବିଚାରାଶି। ବିଚାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକ ଅନ୍ୟ ଜଣରେ ମଧ୍ୟରେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ, କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଦେଖାଦେବ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 7, ଲକି କଲର୍ସ ଗ୍ରେ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ସାଉଥ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମହାଦେବଙ୍କୁ କୁଶ ଜଳ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ଧନୁରାଶି। ପରିବାର କୁଟୁମ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଲକି ନମ୍ବର୍ସ 1, ଲକି କଲର୍ସ ପିଙ୍କ, ଲକି ଡାଇରେକ୍ସନ ଇଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର କରନ୍ତୁ, ସୁଖର ଦିନ କଟିବ। ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ଦେବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସହିଷ୍ଣୁତା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି।
लव रे मध्य सफलता देखा एजुकेशन सेक्टर रे सफलता पाई परिबे एवं नूतन कार्य किसी करने को चाहते प्लान करंतु बहुत सफलता मिले। आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट। भगवान गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ करंतु सुख दिन कटे। कुंभ राशि व्यक्ति मानक दूर यात्रा असंतुष्टता हवा उचित नुहे बा कहा पर अभिमान करंतु ना निज कार्य को निजे करंतु जल्दबाजी हवा उचित नुहे। मेडिकल किसी पैसा खर्च होवार संभावना देखा दौचे अर्थ खर्च वृद्धि पाइब चिंता बढ़ शत्रु मान विजय प्राप्ति शत्रु कई ना मनोरूपी शत्रु नुआ आर्गुमेंट्स। आज लकी नंबर 6 लकी कलर्स व्हाइट लकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट। प्रातः समय स्नान आदि कार्य सारी भगवान गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र पाठ करंतु गणेश भगवान को आज बुंदी लड्डू दान करंतु सुख दिन कटे। मीन राशि व्यक्ति मानक इनकम सोर्स रे बहुत भल रहिबो संतान को नहीं आनंदित हेबे विद्यार्थी सफलता अर्जन करिवे ईगो को त्याग करंतु प्लानिंग अनुसार कार्य करंतु सफलता मिले। समय को बेफिजुल रे अतिबाहित करंतु कहा पाई कोथि पाई एवं कहा सेवा पाई काम छाड़ी निज काम को निजे तत्पर सहित करने पाई सफलता देवा पाई लाभवान करने पाई चेष्टा कर केबे क्रिटिकल भितर पशिबा उचित नुहे बा क्रोधी असंतुष्टता हवा मध्य ठीक नुहे। आज लकी नंबर्स 1 लकी कलर्स पिंक लकी डायरेक्शन ईस्ट। भगवान सूर्य नारायण को जलर्घ्य दान करंतु आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु सुखेर दिन कटे। प्रिय दर्शक बंधु एत थिला आज दिन 12टी राशि राशिफल विषय। आज समय जाइए कार्यक्रम को आम ये रखुचु पुणी देखा भागा जय जगन्नाथ नमस्कार।